कोलकाता नगर निगम में बजट सत्र में झुके हुए घरों का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने सरकार को घेरा। कोलकाता और उसके उपनगरों यानी कि आसपास इलाके में एक के बाद एक लगातार झुके हुए मकानों की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, इसको लेकर आज कोलकाता नगर निगम के बजट सत्र में ये मुद्दा काफी गर्मा गया, जिससे राज्य के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया था। यह मुद्दा सरकार का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। मंगलवार को कोलकाता नगर निगम के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर जम के हंगामा किया और सरकार को घेरा। विपक्ष ने नगर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए और सुरक्षा उपायों की मांग की। वहीं मेयर ने जवाबी भाषण में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और विपक्ष को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटे। क्या कुछ नजारा इस दौरान दिखा, आइए दिखाते हैं। ক্ষমতা থাকলে সিপিএম বিজেপি দাঁড়িয়ে কলোনিতে বলুন যে না কলোনিতে সব বেআইনি বাড়ি ভেঙে দিতে হবে। ক্ষমতা থাকলে বলে ওখানে গিয়ে মিটিং করবে আর তারপরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবে ভেঙে দাও মেয়র তুমি ভেঙে দাও। আর যেই মেয়র ভেঙে দিতে যাবে তখন বলবে দেখেছো গরিবের বাড়িগুলো। শহরে বিল্ডিং পড়ে যায়, রাত্রিরে আমাকে পৌঁছতে হয়। আজার মোল্লা বাগান যেখানে বিল্ডিংটা পড়েছিল তারপরে ভোটেও দেখা গেল 95% ভোট মালারায় সেখান থেকে পেয়েছেন। সেখানে কিন্তু মানুষ জানে যে কারা পাশে আছে, কারা পাশে। আমরা যে রুলসটা মানে যে পদ্ধতিটা করেছি তাতে আর ইললিগাল হওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ প্রত্যেকটা এসি তাদের রোস্টার করে দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক গলি সব জায়গায় 15 দিন অন্তর একবার করে যেতেই হবে। যদি দেখা যায় সেটা প্ল্যান স্যাংশন, তাহলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার